जय जगन्नाथ यूट्यूब चैनल को समस्त ओडिशार समस्त भाई भौणी मानक स्वागत। आज आलोच्य प्रसंग हेउछि भक्ति। भक्ति कौन? भक्ति हेउछि जेते सब शब्द तैयारी हेछि से शब्दर मूल धातु सृष्टि हेछि शब्द। तेणु क्रिया जेते सब प्रकृति सृष्टि हेछि। तो भज युक्त तीन प्रत्यय भज धातु रे तीन प्रत्यय हेले से हो जाए भक्ति। भज माने कौन ना भजन करवा। भजन हेले भज युक्त ल्यूट प्रत्यय। तेणुक भज आ जप जप हूँ प्रभु नाम को जप करवा बारंबार। किंतु भजन कौन? भजन हूँ कर्म। तेणु शरीर रे जोठारे कर्म चली ये हूँ कर्मर भूमि। सबुरी मूल हूँ कर्म। तेणु जी कर्म कर तार फल पाइब। फल अर्थ रेजल्ट। गोटे हूँ सुफल बा कुफल। तेणु जमीतिका कर्म आम करवा से कर्म अनुसार आमको सुफल मिल बा कुफल मिल रेजल्ट बा परिणाम मिल। तेणु भजन चली जो भजन भजन अर्थ कर्म। तेणु जोठारे कर्म सब चली से हूँ भजन। तेणु भक्ति भक्ति आग आग भक्ति पछे मुक्ति। भक्ति भुक्ति मुक्ति। तो भुक्ति हूँ कौन ना संसार बासना ये हूँ भौतिक सुख जेते ये सब हूँ भक्ति। एवं भक्ति हूँ भक्ति देवी। भक्ति प्रभु को पाइबार एक सरल उपाय। भक्ति जे प्रभु को भक्त को निकटतर कर दिए से हूँ भक्ति। एक सेतु सदृश। तेणु भक्ति हेउछि शक्ति। भक्ति नथिले शक्ति मध्य आसीब नाही। तेणु भक्ति आम यदि बाल्यकाल अर्जन करवा भक्ति अमूल्य रत्न। भक्ति रत्नहार हृदय करहार दिशिव केढ़े शोभन। भक्ति अमूल्य रत्न ठाकुर मोर लिखिं परमहंस ठाकुर। तेणु भक्ति हूँ सर्वश्रेष्ठ। जी भक्त सी तो प्रभु को चाहेनी। प्रभुंर दर्शन मध्य इच्छा करेनी बांछा नहीं। तेणु भक्तर किसी भी बांछा न थाए। तेणु जदि भक्ति अच्छी तो प्रभु कौन करती ना से भक्तर चतुर्पार्श्व सर्वदा विद्यमान। तेणु भजन कौन जानिबा एवं जप कौन जानिबा। तापरे आम प्रभु मार्गरे मार्गित हवा। जड़े उपयुक्त गुरुंक सानिध्यु आम जदि यह श्रवण करवा बा तांकर उपदेश जदि ग्रहण करवा तेबे आम ये सब गूढ़ तत्व जानिपर। ताले भक्ति हूँ कौन ना दिने भगवान श्रीकृष्ण चिंता कले कले एते सब मोर पुराण शास्त्र अच्छी अष्टादश पुराण अच्छी वेद वेदांत उपनिषद छंद निरुक्त शास्त्र व्याकरण एते सब शास्त्र रही किंतु भक्ति कौटी रही। समस्त पुराण मानकर गोटे सभा आयोजन कर समस्ते आसिले। प्रभु पचारे जेते मुनि ऋषि थिले समस्त मु पचारे कहले भक्ति कौटी रही। वेद को पचारे वेद मान कहले आज्ञा आमे आपणकर गुणगान करुचु आमे आपणकर ज्ञानर प्रचार प्रसार करुचु किंतु भक्ति कौटी रहिले प्रभु आमे जानी। अष्टादश पुराण को पचारे महाभारत को पचरा गला से कहले आज्ञा मु 1 लक्ष श्लोक संवर्धित
ମୁଁ ଶତସାହସ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ, 800 ଗ୍ରନ୍ଥ, ମୋ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି ଭକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା, କେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ତ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, କୁର୍ମ ପୁରାଣ, ନୃସିଂହ ପୁରାଣ, ବାମନ ପୁରାଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ଯେତେ ପୁରାଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଭାଗବତ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଣି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ କହିଲେ ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ, କି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି କେଉଁଠି ରହିଲେ? ନା ଭାଗବତରେ ଭକ୍ତି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଭାଗବତର ଭକ୍ତି, ସେ ତ 12 ସ୍କନ୍ଧ, 12 ସ୍କନ୍ଧ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ କହିଲେ ଭାଗବତର 5ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଭକ୍ତି କେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ 5ମ ସ୍କନ୍ଧଟା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଉ କିଏ ଭଲ ଭାଗବତକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସିଏ ପାଠ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭାଗବତକାର ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ? ନା ମହର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ଭଲ ଭାଗବତକାର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଭକ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭାବ ଭକ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି, ଗୁଣ ହେଉଛି 3ଟି, ଦୋଷ ହେଉଛି 21ଟି, ମୋଟ 24 ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୁଣ ଆଉ ଦୋଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ 2ଟା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିବ, ଗୁଣ ଥିବ, ଦୋଷ ଥିବ। ତେଣୁ ଦୋଷ ହେଉଛି 21, ଗୁଣ ହେଉଛି 3, ମୋଟ 24 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏ ଶରୀର ତିଆରି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ଦେବୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ, କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କେଉଁଠାରେ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।